Alam sakswa sakan dengan cangsatai mo ya getal gepa video ni bakna degmen dalde na simang nanga use mini gema nanga video thairat nakta cangsatai abathenga jerangan asong yano use mu kamko kainga chem ba use mu nasong earning kainga chemo dagemna nasong adita nengnikaniko rangko na simang singatinga aro nasong comments kai singatinga na simang ni comments to singatani na ba question rang nanga blongin mitela na simang nanga ya ko reply katken Dagimna na simang yano jerangan earning kainga chem warang account ni kita problem aro na song sabara withdraw ni kita sabara na song ni ya product rang ni gemen aro online rang ni gemen na song aro prime membership rang ni gemen na song dengtang na song yano adita nengnikaniko manenga mo dagemna yerang ko nga solve kat na kita skinga dagemna na song biben singatinga ma si jaimna mo Dagimna sakpra prakna na song nanga comments to reply kana danga basa ko somai de manja dagimna na song WhatsApp khaiba na song singatinga chem bai nanga WhatsApp number ko na song nango natinga je kona description mo dagimna na song WhatsApp kai ang si singatinga deba na song nanga sakpra prakna danga WhatsApp ba na song na comment ya reply kana kita mo reply kana kita manja deba jebong china dalo na simang nanga video gemakni na song gemakni comments rang nanga para kata ta skinga mo ba wiat nakta skinga dagimna nasong video bakro genchung ba nasong skip khagjen yang bo dingna bon khama chibak na nasong na screen record to natken mo screen record to nasong yang nakta mangen maina nasong screen record to nigen chimongo ba nasong full screen ni nibone ongjar nasong phone phengcheng ni ken mo degemna nasong nanga screen record to natken bon khama chibak nimna jirang ko angan da alo agan nakta nang ne genge chem na simang sakse khna phachina sakati ko na molmol ching nakta khusyong be mo degemna nasong yano Sabara na song ni ya withdraw ka ani mo ya use mio withdraw ka ani na song problem ko manenga sabara thangkha napchenga nimna aga natinga mo yerang ko ba mai reke complain kana gta nanga chem aro mai reke solve kagen yerang ko ba nga na song na skiat ken aro sabarong jok membership kainga mo membership ka na song thangkha de riang jok na suni account de mo credit wang jok ende ba na song uchi use mio application ko open kaun na song pending ni mutam de misok amo mutam de ndiba pending ni misok ja wan nango success ong misoken wan nango congratulation ni ba kan gen ndiba na song ni wa use mio de membership de napkhu jawa mo maina wa prime membership nguban dongkhoi gen yanda kirang bana song nengnikaniko manenga mo warang ko ba solve kana gda anga skiat kene nda gemna mutam arong jok antang thangni account ko manjenga mo sabara na song account mutamdi biben delete khai gala mo remove khai galenga ye account thangko unigum na song daude remove khana gta nangja daude maina ya remove kha jok onode ansing manphulna gta blongin ninga mo alcho ongja unigum na song khasa bai remove kha phana be na song ni account create kha gaman khori mo regum na a nangni account ko na remove khani jaman de na a banu na ara yako complain khagen mo unigum na song antang dang ni sponsor id ko chungmotan na song ni upline ko na song khangpa ni rarik singbo aro na song ni lekharango si rarik pomo ongjawni na song complain khanakta sawa angni upline sawa angni downline na simong masi jawa unigum na song ni upline ni mobile number aro upline ni bimang rangko na song record kai mobile number rangko record kai na song donbo maina je rakode na song ni ya use mio nengnikaniko manengon na song ni upline na singat nakta mangen ba upline chi khobor at nakta mangen bini dakcha kaniko na song biat nakta mangen mo uni gama na song sponsor id ko ba mai reki ni nakta nanga na song nanga onak chok a video thaira chok aro mukhak chiang thari at thaigen na simang masi jagen chimodi na song sponsor id ko ni nakta na song anthangni upline ko ni nakta changjagen chimodi na song comment box to mo na simang request katpo video thairi at china demand katpo mo unude na song thairi at nakta mangen Dagi mengna mutamarong jok yano account ni gaman problem nga mutamarong jok na song online kaya nga mo yano dengtang product ang donga jokana mo yano product tonggo barang ko na song online kaya nga biben dimna online kagen chimo ngoba na song ni tangkarang ko de didak hanging jok mo na song ni tangkarang ko de raanging jok wa tangkarang ko raangani jaman no na song na bosturang sokpa jana ba donga wa bosturang sokpa gijak parang ba na song complaint donga mo uni gaman warang ko ba mai ke sop kana nga wani gaman bang skiat ken nda gemna aro mangsa na song research kaya nga mo yano coins chi na song research kaya nga yano research kaga barang ba nengnikaniko maningan bibin na simang bang ako na nga nakinga na song may daki yan nengnikaniko maningan na song ni tangkade credit ong angjok na song ni tangkade riang jok hindi ba na song ni phone ode research din apchenga mo yan dakirang ba na song nengnikaniko maninga warang ko ba ching mai ke solve kana gata nga aching video ko niranggen aching screen ko to jol na song na skiat ken yerang ko complain kana gata mai daki complain kana nanggen aro bano
anchingara complain kana nanggen aro mai takki mungna anchingara shena nanggen wano category mai ko anchingara mai ni kri dangni region ni kri na choose kana gita nanga chim gerang ko anching ni ranggene degimne nasung nanga screen record na tinga na simang jol nyangbo na simang screen record ko ningo nasung full screen ni nibo ungjani nasung phone pingchengi niken mo degimna jeranga nasung yano join kaku jachim nasung join kana gita skachim yano hard work kana bana simang khamai na gita skachim nasung na link ko nga phangna description na tinga wa description chi rangi nasung visit kemna wa link ko step pi play store na simang download kana gita mangen degimna refer code nangen chim ode refer code ko bango na tinga aro whatsapp ni group ko banga link ho na tinga wanu group pu nasong join kai mna nasong adita skira ni rangko ba skira nakta mangen je da kone nasong thalbati ma sigen mo degimna na simang group pu ba join kanakta mangen yan use mini group yesa whatsapp tonga ukonga link ho na tinga description no nasong riang emna description chi join kanakta mangen aro na simang research kanakta skbarang research kanakta mangen degimna ching jol screen record na ribana screen record yangs kana mai da kyan chinga ya problem rang khan chinga solve kanakta nanga chimmo Nakimna Daudin Asungni Skangpa use Miko open kaira ching use Miko open kaira ani jamano nasong yano profile ga bakon kingamo yano profile ga badunga ya profile go daude stepat pone ya profile go stepatani jamano ko sakko jakra chipak noksik ko yano line ge gitam kon kingamo ya line ge gitam kon kinga ya line ge gitam dunga bako stepat po ya line ge gitam go stebatani jamano ni nasong yes Skangpa one ya my account ga bakon kingamo ya my account ko stepo uni jamano bako step na nangena nasong ya no personal ga badungamo ya personal ga bako step na nangenne ya personal kon step atna uni jamano nasong yeno tickets ga badunga ya tickets ga bako step na nangenne ya tickets ko stepo daude uni jamano kosak ko new ga badunga jakra chibak plus icon ko kinga aro new ga bakon kinga yako stebatna nangenne yako sudukatna ching daud yako stebat chok na mai dakaba problem onginga account ni gaman problem onginga ma nangni KYC nangni bank account gapatna mangijani gaman problem onginga ma nangni membership kagabani gaman ma nangni mobile recharge kagabani gaman ma nangni yano maini gaman ongena password rangni gaman bana simang yano khana gata mangenne imna ching yano shul yangne yano skangpon asong category ga bakon kingamo ya gisim ga patik takona song sudukat pone ya go sudukat pon asong yano nuken taudina song badita ba mungsan kinga yano na song research ka gapa problem dongen chim ode research napchawo ode napchenga ode na song yano dona gata nangen yako step na nangen research or bill related ke bakon to nakta nangen mo timna na songni account problem ode na songni account mai ba problem ode chongmotan for example na song delete ka ode na songni account ko manpul na gata mai ko takna nangen na ya account related ke bakon step na nangen udi jamano na song ya use mini product rangko bre na song ona boss jurang sokpa jong ode ba mai ba nengnikani dongen chim ode na song yano step na nangen product related ke bok step na nangen uni jamano nasongni tangka withdraw ka anirango maiba nengnikani dongen chim ori nasong yano withdrawal related ke bok step na nangskagen uni jamano nasongni aadhar card pan card kapatani rango aro nasongni KYC ka anirango aro nasongni yano reseller ka anirango nominee kapatani rango fathers mothers name kapatani rango nengnikani ko matnode maiba problem dongode ba change kana edit kana nangen chim ode nasongara ya KYC related ke box step na nangskageno uni jamano yano na membership kaingon na tangkade gamat jok nangni tangka na gamat gapa nangni tangka ba economy riang jok uni jamano nangni use me application no credit dongjao de ba wa membership kana misok thaya ode na yano prime related ke box step na nangskagene uni jamano dengtang dengtang option rang ba dengtang dengtang inkani rangko mangen chim ode na song aadhar rakna ba managen tadi masih nok pamo ya kategori ko nasong skang ba choose kaira chengbune ya kategori ko choose kaira ani zaman no nasong yano kapatani zaman no taude nasong yano description nasong banggi ja khandaki uyatna ta nangen english chimo degemna nangni account ni ba nangni membership ni problem ngen somode angni membership khagpa angni account ni ko de
khatiang ha ba didak kahang ni tangkako ndeba use me application no napku jainga ba membership bungku jainga nasimang nakiba senak tamargen english word si khandakimo uni jamano nasong yano photo upload khanak taba mangen nasong ni wa membership khagpa wa members nangni prime membership khagpa chasni susku dakpa nangni transaction history donggen paytm phonepe ba jiba ongsinamo ununa jio na yano payment kha wa payment khagpa donggen ugo screenshot khaimna nasung yano upload khana mangen yakon asung step atna sanagen degemni step on nangko gallery unar mangen yano photo choose khaimna nasung yano upload kabo uni jamanudin nasung mamung dakna banang jawajok yano submit button donga ya submit button ko step atna san nangai nokmo unude success ongai nokne masig nokpamo daude